طبعا سنكون في رسالة مباشرة مع زميلنا من مطار بيروت باسل العريضي فور جهوزه. نذكر بأن لبنان يتسلم اليوم الدفعة الأولى من السلاح الفرنسي الممول من الهبة السعودية والبالغة 3 مليارات دولار أمريكي. وصل جان إيف لو دريان إلى مطار بيروت بعد أن كان وصل مساء أمس إلى بيروت، وأقام الوزير سمير مقبل على شرفه مأدبة عشاء. وأيضا يواكب هذا التسلم قائد الجيش العماد جان أهوجي والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري. باسل العريضي معنا مباشرة من مطار بيروت ليطلعنا على تفاصيل إضافية حول هذه الهبة الفرنسية. باسل يعطيك العافية. يعطيك العافية كريستين. باسل، ماذا في تفاصيل هذه الهبة وهل تمكنت من الاطلاع على محتواها؟ نعم بالواقع كريستين، يعني سنشاهد سوية في هذه الأثناء عبر الكاميرا في الصورة خلفي هنا تشاهدون بعض صواريخ الميلان، وهي صواريخ مضادة للدروع ومضادة للتحصينات. هذه تأتي من ضمن الهبة السعودية، من ضمن الهبة 3 مليار ليرة سعودية. في هذه الأثناء 3 مليار دولار وصل وزير الدفاع 3 مليار دولار عفوا. في هذه الأثناء وصل وزير الدفاع الفرنسي الذي يصافح السفير السعودي الذي كان حضر وقت سابق إلى مطار رفيق الحريري الدولي للمشاركة في هذا الاحتفال. أيضا وصل منذ بعض الوقت كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي يرافقه في مروحية عسكرية، يرافقه وزير الدفاع سمير مقبل. إذن كريستين، يعني من المفترض في الدقائق القليلة المقبلة أن يبدأ الاحتفال الرسمي لهذا التسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية التي أتت ضمن نعم السعودي الفرنسي واللبناني. يعني كما نسمع الآن سيبدأ الاحتفال في هذه الأثناء بعزف النشيد الوطني اللبناني والفرنسي والسعودي. إذن كريستين كما نقول سنستمع سوية إلى بعض طبعا سيلي النشيد الفرنسي واللبناني والسعودي أيضا كلمات للمسؤولين الحاضرين في قاعدة بيروت الجوية.
كلمة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل. Allocution du vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense nationale, Monsieur Samir Mokbel. بداية أود أن أنوه بأهمية زيارة معالي وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان. هذه الزيارة الودية ترتدي أهمية خاصة وتعبر عن مدى عمق الصداقة والعلاقة الوطيدة بين بلدينا، وتبرز اهتمام الجمهورية الفرنسية بلبنان خاصة في هذه المرحلة التي نمر بها. إن هذه الزيارة تواكب بداية تسليم أولى شاحنات الأسلحة الفرنسية من الهبة السعودية، والتي يحتاجها جيشنا الأسد في مواجهته للهجمات الإرهابية والتكفيرية لتشديد المراقبة وحماية الحدود. ولا بد من توجيه كلمة شكر إلى المملكة العربية السعودية لهذه الهبة القيمة والبالغة 3 مليار دولار لتأمين الأسلحة الفرنسية الحديثة اللازمة للجيش اللبناني. كما لا بد من التذكير أيضا بدور من سعى وكان له الفضل في تحقيق هذه الهبة، عنيت به فخامة الرئيس ميشيل سليمان، الذي سعى أيضا في كل الاتجاهات لتسليح الجيش ودعمه. وفي هذا السياق نحن نقدر ونشكر كافة الدول الصديقة التي قدمت وتقدم مساعدات عسكرية عينية وتدريبية تساهم في صمود الجيش والحفاظ على حدود لبنان وحماية السلم الأهلي. ونخص بالشكر الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في طليعة المبادرين لتسليح الجيش ودعمه إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والعربية. إن انتصار لبنان في مواجهة الإرهاب يعتبر انتصارا أيضا لكافة الدول القريبة والبعيدة المهددة بهذا الإرهاب الذي لا يرتبط بدين أو بجنسية. مرة جديدة شكرا لكل من ساهم ويساهم في دعم لبنان وجيشه، والشكر الخاص للدولة الفرنسية عامة وللزميل جان إيف لو دريان ولزيارته الودية والفهم العميق. مرة جديدة شكرا لكل من ساهم ويساهم في دعم لبنان وجيشه، والشكر الخاص للدولة الفرنسية عامة وللزميل جان إيف لو دريان ولزيارته الودية والفهم العميق لكافة المخاطر التي تهدد لبنان، سواء من الناحية العسكرية عند الحدود أو في الداخل جراء تدفق اللاجئين السوريين الذي يهدد أسس الاستقرار عامة. وفقنا الله وإياكم في التمكن من تحقيق ما نصبو إليه من أمن واستقرار لخدمة الشعوب المحبة للسلام والتقدم نحو مستقبل أفضل. Monsieur le ministre, je voudrais personnellement, en mon nom et au nom du gouvernement libanais, vous remercier pour tout ce que vous avez déployé pour activer l'exécution du don saoudien. J'espère que le Liban pourrait un jour, j'espère qu'il pourrait un jour rendre autant qu'il peut
les services que la France a rendus au Liban. Vive la France, vive l'Arabie saoudite, vive le Liban. Je voudrais tout d'abord signaler l'importance que revêt aujourd'hui la visite du ministre français de la Défense, notre ami Jean-Yves Le Drian, au Liban. Cette visite amicale revêt une importance particulière et exprime la profondeur de l'amitié et la relation extrêmement solide qui existe entre nos deux pays et montre l'intérêt accordé par la République française au Liban et en particulier en cette période. Votre visite, Monsieur le ministre, accompagne la première livraison des armes françaises dans le cadre du don saoudien. Ces armes dont notre armée héroïque a besoin afin de faire face aux agressions لكلمة terroristes وزير الدفاع سمير مقبل ترجمة باللغة الفرنسية كي يتسنى لي وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن تصل له كلمة وزير الدفاع سمير مقبل. وفي هذه الأثناء نرى الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية التي وصلت للتو إلى قاعدة بيروت الجوية والتي يتسلمها الجيش اللبناني والتي يتسلمها إذن الجيش اللبناني في احتفال يقام في قاعدة بيروت الجوية بحضور قائد الجيش العماد جان أهواجي وزير الدفاع سمير مقبل ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان وأيضا السفير السعودي علي عواض عسيري والسفير الفرنسي باتريس باولي. Qui sont tous menacés par ce terrorisme qui ne peut prétendre se réclamer d'une religion ou d'une nationalité. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent à soutenir le Liban et son armée. Merci en particulier à la République française, à mon homologue Jean-Yves Le Drian, à sa visite amicale et à sa profonde compréhension des dangers qui menacent le Liban, que ce soit sur le plan militaire à la frontière ou à l'intérieur, suite à l'afflux de réfugiés syriens qui ne cessent de menacer la stabilité de façon générale. Nous espérons pouvoir réaliser ce que nous souhaitons afin de garantir la sécurité, la stabilité au service des peuples qui aiment la paix et pour un meilleur avenir. Je vous remercie. كلمة معالي وزير الدفاع الفرنسي السيد جان-Yves Le Drian. Allocution de son Excellence, ministre français de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, cher Samir, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Monsieur le commandant en chef des forces armées libanaises, et au-delà de vous, Monsieur le ministre, j'adresse aussi un salut au président Sleiman. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, alors que se concrétise, avec une première livraison de matériel, le don saoudien aux forces armées libanaises. معالي الوزير أيها العزيز سمير، حضرة قائد الجيش، صاحب المعالي وزير سفير المملكة العربية السعودية، ومعالي الوزير من خلال شخصكم أتوجه أيضا إلى الرئيس ميشيل سليمان. أيها الأصدقاء الأعزاء، سيداتي سادتي، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا اليوم الذي تتجسد فيه المنحة السعودية للجيش اللبناني بهذه الشحنة الأولى من المعدات. Depuis longtemps, chacun le sait ici, la France et le Liban entretiennent une relation fraternelle. Dans un contexte marqué depuis 3 ans par une dégradation brutale de la situation sécuritaire au Levant, qui fait désormais peser une menace existentielle sur les États de la région, la France réaffirme sa volonté de voir le Liban
demeurer un ferment de stabilité au cœur de ce chaos. فرنسا ولبنان لهما علاقة أخوية منذ فترة طويلة جدا والجميع يعرف ذلك، وفي ظروف تتسم منذ 3 سنوات بتدهور كبير في الوضع الأمني في المشرق، فهناك خطر وجودي على دول المنطقة، وتعيد فرنسا في هذه الظروف التأكيد على إرادتها ورغبتها في أن يبقى لبنان عامل استقرار في هذه المنطقة التي تعمها الفوضى. Le Liban est en effet soumis à une pression de Daesh et du Jabhat al-Nosra qui n'a pas de précédent et fait du contrôle de ses frontières un enjeu vital pour sa sécurité. Les événements d'Ersal sont là pour en témoigner. L'armée libanaise a payé un lourd tribut dans ce combat et j'ai en ce moment une pensée particulière pour les otages et leurs familles. Le Liban, ce pays qui connaît le prix de la guerre, ne veut pas être entraîné dans le chaos qui l'entoure. La France est et sera présente pour l'y aider. لبنان يتعرض اليوم لضغوط من قبل تنظيم داعش وجبهة النصرة، ضغوط لم يسبق لها مثيل، وهو جعل من مراقبة حدوده والتحكم بها تحديا حيويا لأمنه. إن أحداث عرسال جاءت لتشهد على ذلك. الجيش اللبناني دفع ثمنا باهظا في هذه المعركة، وأنا أفكر هنا خاصة بالرهائن وأسر الرهائن. إن لبنان هذا البلد الذي يعرف ثمن الحرب لا يريد أن ينجر مرة أخرى في هذه الفوضى المحيطة به، وفرنسا كانت وستبقى إلى جانبه لحقول دون ذلك. Dans ce contexte critique, il était donc essentiel que les amis et les alliés du Liban se mobilisent pour contribuer à sa sécurité et à sa stabilité. Le regretté roi Abdallah, le roi Salman, que je connais bien, qui est un ami de la France, partagent avec la République française ce désir de contribuer à cet effort. Et dès 2013, nous avons donc pris la décision de conduire ensemble un projet d'ampleur pour moderniser les forces armées libanaises. في هذه الظروف الحرجة كان لابد لأصدقاء لبنان وحلفائه أن يجندوا قواهم للإسهام في أمنه واستقراره، والراحل الملك عبد الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي أعرفه جيدا وهو صديق لفرنسا قد جمعتهما مع الجمهورية الفرنسية هذه الإرادة في الإسهام في هذا المجهود. ومنذ عام 2013 قررنا أن نقود معا برنامجا ضخما لتحديث القوى الجيش اللبناني. Les forces armées ont un rôle singulier au Liban, au-delà même de la défense militaire du pays qu'elles assurent aujourd'hui avec courage, ténacité et détermination face à un ennemi terroriste qui est résolu à faire croître dans ce pays le ferment de la division. Au-delà de ce combat pour lequel elles payent le prix fort, le prix du sang, ce sont elles, en effet, les forces armées qui cimentent la cohésion de la société civile. قوى الجيش اللبناني تلعب دورا متميزا في لبنان لا يقتصر على الدفاع عسكريا عن البلاد، بل وهذا ما تفعله اليوم بكل شجاعة وعزم وتصميم أمام عدو إرهابي قرر أن يزرع بذور الفتنة في لبنان. وإضافة إلى هذه المهمة التي دفعت من أجلها ثمنا غاليا ثمن الدم، فإن قوى الجيش هي التي تضمن لحمة المجتمع المدني اللبناني. Pour continuer d'assurer leur mission essentielle, les forces libanaises devaient disposer au plus vite de moyens modernes pour accroître leur capacité militaire et leur permettre au-delà d'entrer dans une nouvelle ère en matière de conduite d'opération. وللاستمرار في الاطلاع بهذه المهام الحيوية كانت قوى الجيش اللبناني بحاجة إلى مواد عصرية وتجهيزات عصرية لزيادة وتعزيز قدراتها العسكرية ولتتمكن كذلك من الدخول في عصر جديد من حيث قيادة العمليات. Moderniser et structurer. Voilà les objectifs qui ont guidé notre démarche tout au long de l'élaboration du projet. التحديث والهيكلة هذه كانت الأهداف التي استرشدنا بها في مسعانا طوال هذا المشروع. Pour répondre à cette urgence, nous avons agi vite, tout en nous montrant à la hauteur d'un projet dont les répercussions dépassent
la simple fourniture de matériel militaire. وللاستجابة لهذه الحاجة الملحة عملنا بسرعة وتمكنا من الارتقاء إلى المستوى المطلوب لتنفيذ مشروع تتجاوز انعكاساته مجرد تقديم المعدات العسكرية. La première livraison qui nous rassemble aujourd'hui est le début d'un cycle qui fait entrer le Liban et nos relations bilatérales de défense dans une dimension nouvelle dont nous avons toutes les raisons de nous féliciter. ووصول هذه الشحنة الأولى وهذا ما نجتمع حوله اليوم هو بداية لحقبة أو مرحلة جديدة تدخل لبنان وعلاقاتنا الدفاعية الثنائية في بعد جديد وهذا ما يثير ارتياحنا وسرورنا. Ce projet que les forces armées libanaises ont guidé avec le soutien de l'état-major des armées françaises et de la direction générale de l'armement et que la France va accompagner tout au long de ces 10 années d'existence est d'une ampleur inégalée. هذا المشروع يكتسي حجم لم يسبق له مثيل وهو جاء بتوجيه من الجيش اللبناني وبدعم من الأركان الفرنسية والقيادة والإدارة العامة للتسلح وفرنسا سوف ترافق هذا المشروع طوال 10 سنوات. En termes de matériel d'abord, il comprendra en effet la livraison de plusieurs dizaines d'engins blindés de combat et de manœuvre, d'une demi-douzaine d'hélicoptères de transport armés, de moyens modernes d'artillerie comme le canon César. Il permettra également une modernisation sans précédent des moyens navals libanais ou encore l'amélioration des capacités critiques de surveillance et de sécurité des frontières. Il comprend enfin un volet de lutte contre le terrorisme et un volet de lutte de renseignement qui répond aux besoins d'une architecture complète de sécurité à la hauteur des défis que le Liban rencontre aujourd'hui. ومن حيث المعدات أو التجهيزات أولاً هذا المشروع سوف يتضمن تسليم عشرات من العربات المدرعة القتالية وللمناورات و6 طائرات مروحية للنقل المسلحة وكذلك مدفعية حربية حديثة مثل مدافع سيزار وهو سيسمح كذلك بتحديث لم يسبق له مثيل للإمكانات البحرية اللبنانية وكذلك بتحسين للقدرات الحساسة لمراقبة وأمن الحدود وهو يتضمن أخيراً شقاً يتعلق بمكافحة الإرهاب وبتعزيز الاستخبارات يستجيب لاحتياجات هندسة أمنية متكاملة ترقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها لبنان اليوم. Ce plan d'équipement est pleinement cohérent avec le projet d'équipement que les forces armées libanaises avaient publié en 2013 pour 5 ans. Il est également le fruit d'un travail réalisé ici pour définir un concept d'emploi cohérent et efficace. Autrement dit, ce projet répond dans une logique proprement militaire aux enjeux de sécurité que le Liban rencontre aujourd'hui. هذه الخطة للتجهيز تتسق تماما مع مشروع التوريدات العسكرية التي كان الجيش اللبناني قد تبناها عام 2013 لفترة 5 سنوات وهو أيضا ثمرة العمل الذي تم القيام به هنا من أجل تحديد مفهوم متسق وفعال وبكلام آخر هذا المشروع وفي إطار من منطلق عسكري بحت يستجيب للتحديات الأمنية التي يواجهها لبنان اليوم. Je me réjouis de voir à nos côtés l'une des unités libanaises qui va bénéficier de ce projet en termes d'équipement, mais aussi de formation. ويسعدني أن أرى اليوم إلى جانبنا إحدى الوحدات اللبنانية التي ستستفيد من هذا المشروع إن كان من حيث التجهيز أو من حيث التدريب. Car, Monsieur le Ministre, les capacités nouvelles qui sont ainsi apportées au Liban dépassent le domaine des matériels. Je veux parler ici plus spécifiquement du cœur du partenariat qui rassemble nos 2 ministères pour les années à venir, avec 2 piliers, formation et entraînement d'une part, appui à la restructuration des forces armées libanaises d'autre part. ومعالي الوزير إن القدرات الجديدة التي تقدم للبنان في هذا الإطار تتجاوز تقديم تجهيزات وأنا هنا أقصد بشكل خاص وبشكل عام أيضا ما يشكل قلب هذه الشراكة بين وزارتين للسنوات المقبلة وذلك مع ركيزتين التدريب والتكوين من جهة والدعم من أجل إعادة هيكلة قوى الجيش اللبناني من جهة أخرى. L'un des objectifs majeurs du projet est de former des centaines de soldats, officiers et sous-officiers libanais aux techniques opérationnelles requises par les matériels livrés. Pour relever ce défi, jusqu'à 60 officiers et sous-officiers français seront déployés au Liban. Et en parallèle,
Les écoles françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air accueilleront des stagiaires libanais pour leur transmettre l'expérience des armées françaises. J'y insiste parce que l'effort consenti par la France en matière de formation est exceptionnel au regard à la fois de son intensité et de sa durée, et il est à la mesure des défis que nous venons d'évoquer. وأحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع يتمثل في تدريب المئات من الضباط وضباط الصف والجنود اللبنانيين في تقنيات عملية مطلوبة لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات ولمواجهة هذا التحدي. سوف تنشر فرنسا 60 ضابطا من ضباط الصف، وبموازاة ذلك سوف تكون الكليات الفرنسية والمدارس إن كان للقوات البرية والبحرية أو لسلاح الجو مفتوحة لاستقبال اللبنانيين في دورات تدريبية لتنقل لهم خبرات ومعرفة الجيش الفرنسي. وأنا أصر على ذلك لأن المجهود الذي تقدمه فرنسا في مجال التدريب استثنائي من حيث الحجم ومن حيث المدة الزمنية، وهو على مستوى التحديات التي أشرنا إليها سابقا. L'appui à la restructuration des forces armées libanaises est le second axe d'effort. En effet, introduction de nouvelles capacités militaires demande de penser les conditions de leur emploi, les doctrines en particulier. Il s'agit d'aider les forces armées libanaises à accroître la coopération entre ces différentes composantes. Et ce travail a déjà commencé entre les états-majors français et libanais pour être prêt lorsque les capacités majeures seront en place. والدعم لإعادة هيكلة قوى الجيش اللبناني هو المحور الثاني، فإدخال قدرات عسكرية جديدة يتطلب إعادة التفكير بظروف استخدامها وبالنظريات العسكرية على وجه الخصوص. وسوف نقوم بمساعدة قوى الجيش اللبناني على تعزيز التعاون بين مختلف مكوناتها، وهذا العمل قد بدأ بين هيئات الأركان الفرنسية واللبنانية لكي يكون الجيش اللبناني حاضراً عندما تصل هذه القدرات الجديدة. Mon cher Samir, je me félicite donc de cette première livraison qui marque un tournant dans notre relation bilatérale de défense et vient encore renforcer l'amitié de nos deux pays à un moment où l'un et l'autre sont confrontés à des défis de sécurité sans précédent. Nous le faisons avec le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite. Vive la France, vive le Liban, vive l'amitié franco-libanaise. عزيزي سمير، أنا أود أن أعبر عن ارتياحي وسروري لوصول هذه الشحنة الأولى التي تشكل منعطفاً في علاقاتنا الدفاعية الثنائية، وتأتي لتعزز هذه الصداقة بين البلدين في وقت نواجه نحن الاثنان تحديات أمنية غير مسبوقة، وكل ذلك بدعم من المملكة العربية السعودية. عاشت فرنسا، عاش لبنان، وعاشت الصداقة الفرنسية اللبنانية. إذا مشاهدينا، استمعنا إلى كلمة وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الذي أكد فيها على العلاقات اللبنانية الفرنسية والمساعدة الدائمة من قبل فرنسا للبنان على كل الأصعدة، لا سيما على الصعيد الدعم العسكري. مؤتمر الصحفي، أسئلة الصحفيين، les questions posées par les journalistes. Bonjour, c'est Limel Medeb, France 24. Juste une question, est-ce que les livraisons futures comprendront des moyens de défense sol-air de courte portée, comme ça avait été évoqué? Je ne vais pas ici faire le détail de l'ensemble des livraisons. Ce que je peux simplement dire, c'est que l'ensemble a été discuté avec les forces armées libanaises.
يبدو أن الوزير الفرنسي تبلغ بالعطل في الصوت وينتظر إعادة الأمور إلى طبيعتها كي يتابع الرد على أسئلة الصحفيين. نذكر في هذه الأثناء بأن لبنان والجيش يتسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية بموجب الهبة السعودية للبنان. يعني هناك تساؤلات في لبنان من بعض الأطراف عن مدى فعالية هذه الأسلحة التي ستسلمها فرنسا للجيش اللبناني. والتساؤل الآخر كمان البعض يقول لماذا تقبلون هبات من المملكة العربية ولا هبات من إيران؟ إنه كمان أخذ الفرنسيون بعين الاعتبار يعني السياسة الإسرائيلية تجاه تسليح الجيش. أول شيء نحن بنشكر المملكة العربية السعودية على هذه الهبة، ونحن كجيش لبناني الاستعداد موجود عندنا لتقبل أي هبة غير مشروطة. بالنسبة للهبة الإيرانية قلنا قبل ورح نرجع نكرر ذات الحديث إنه القضية قبول الهبة منوط بمجلس الوزراء ومنوط بموافقة مجلس الأمن لرفع الحظر عن إيران. متى تنفذوا هالقضيتين هاي ما في أي مشكلة من قبول أي هبة. Question, messieurs les ministres, certains sont en train de se poser des questions sur l'efficacité de cette livraison des armes françaises aux forces armées libanaises, et certains pensent que le Liban se demande pourquoi est-ce que le Liban a accepté un don de l'Arabie Saoudite et pas de l'Iran. Et également, autre partie de la question, est-ce que la France a pris en considération les réserves ou ce que Israël a dit sur l'armement des forces armées libanaises? La réponse de monsieur le ministre Mokbel, nous remercions l'Arabie Saoudite pour ce don. Les forces armées libanaises sont prêtes à accepter tout don qui ne serait accompagné d'aucune condition. Et le don iranien, nous le répétons, doit passer par le Conseil des ministres, et il faut également qu'il y ait un accord du Conseil de sécurité des Nations Unies pour lever le blocus ou les sanctions qui ont été imposées à l'Iran. Et une fois cela fait, eh bien, tout peut être discuté. معالي الوزير باسل العريضي قناة الجديد. البعض يقول أنه اليوم وحضرتكم تحدثتم في المؤتمر في الكلمتين عن الإرهاب والتحديات أمام لبنان. اليوم لأي درجة ضمن هذه التحديات هذه الأسلحة اللي عم توصل البعض يقول أنها ليست من ضمن الأولويات التي تواجه لبنان، يعني لبنان بحاجة إلى أسلحة إضافية غير عن هذه ضمن الأولويات. يعني ما سمعت منيح لحتى اقدر جاوبك، اذا بتعلي صوتك شوي. ارجع لك. البعض يقول انه اليوم هذه الاسلحه التي تصل الى لبنان على الرغم من اهميتها لكنها لا توصل او لا تكفي التحديات اللي عم بواجهها لبنان خصوصا بمواجهه الارهاب. يعني هناك اولويات اخرى كان لازم تبلش ضمن هذه الاسلحه. نحن بنعرف انه الجيش اللبناني مجهز واخذ الاحتياطات اللازمه على جميع الجبهات. اليوم اذا السلاح يلي وصلنا ورح يوصلنا من فرنسا بقضيه الهبه السعوديه، القياده العسكريه هي بتقرر اذا كافي يما لا، وهدول قضايا ما بنقدر نحكي فيهم لحتى ما نعطي لها الارهاب وللعدو تفاصيل اكثر من هيك. La question posée au ministre, certains disent ou pensent que ces armes, bien qu'importantes, ne seront pas suffisantes pour que le Liban fasse, ou plutôt s'oppose au terrorisme auquel il est exposé aujourd'hui, et qu'il y avait peut-être d'autres priorités. Qu'en pensez-vous? Réponse du ministre: nous savons que les forces armées libanaises sont équipées, elles ont pris toutes leurs précautions sur l'ensemble des fronts. Et les armes qui sont données aujourd'hui par l'Arabie Saoudite, grâce à ce don saoudien, eh bien, ce sont les chefs et les officiers de l'armée libanaise qui vont décider comment les utiliser. Nous ne pouvons bien évidemment pas donner davantage de détails pour ne pas donner d'informations à nos ennemis et aux terroristes.
طيب معالي الوزير سلمان عنديري من تلفزيون المستقبل، يعني اليوم وصلت الدفعة الأولى، أي متى بتوصل للدفعة الثانية لمطار بيروت؟ Alors, la question, c'est aujourd'hui, la première livraison est arrivée. À quand la deuxième livraison? Le mois prochain. الشهر الجاي. Et ça va s'étaler sur 48 mois. وهذه الدفعات سوف تستمر لفترة 48 شهراً المقبلة. Aujourd'hui, c'est un acte symbolique de lancement de l'opération DONAS, de partenariat entre le Royaume d'Arabie Saoudite, le Liban et la France. اليوم هذا هو الانطلاق الرمزي والتسليم أول شحنة لهذه العملية التي تندرج في إطار المنحة السعودية وفي هذه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ولبنان. معالي الوزير مقبل، نخلة عضيمة MTV، هل عملية تسليم السلاح بدعم أكيد وبهبة من المملكة العربية السعودية ممكن أنه يتأثر بسبب الحملة لبعض الأطراف على المملكة حاليا، أو يتأخر عملية تسليم السلاح بهذا الإطار؟ يعني كنت بفضل أنه السفير السعودي يجاوب على هالقضية، بس أنا بقدر أكد لك أنه هالهبة السعودية رح تكمل طريقة من الأول للآخر، والسلاح يلي القيادة العسكرية موافقة عليها لحتى تستلمها رح تستلمها، ما في أي مشكلة أبدا. Question, Monsieur le ministre, est-ce que les livraisons d'armes grâce au soutien et aux dons de l'Arabie saoudite vont-elles être affectées ou retardées par une campagne que certains ont lancée contre l'Arabie saoudite? Réponse du ministre, j'aurais bien évidemment préféré que l'ambassadeur d'Arabie saoudite puisse répondre à cette question, mais ce que je peux vous assurer, c'est que ce projet, grâce aux dons saoudiens, ira jusqu'au bout, il sera exécuté jusqu'au bout. Allez-y. مع عرض وشرح تدليلي يقدمه قائد الفوج المضاد للدروع العميد جنرال حداد. Exposition des équipements livrés avec une explication démonstrative présentée par le chef du régiment anti-char, le général de brigade Général Haddad. العميد الركن جنرال حداد قائد الفوج المضاد للدروع في الجيش اللبناني. معالي الوزراء، معالي السفير السعودي، سيد العماد قائد الجيش، حضرات الضباط والحضور، إنه لشرف للفوج أن يكون تسلم الدفعة الأولى من الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني يتضمن سلاحاً مضاداً للدروع. ومن المعروف أن مختلف جيوش العالم تعتمد بشكل أساسي على هذا السلاح لما له من تأثير وفعالية في تدمير جميع التدريعات والتحصينات خلال المعارك. إن هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم هو إحدى نتائج مبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإرادة دولة فرنسا الصديقة وتوجيهات كل من وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل وحضرة العماد جان قهوجي قائد الجيش، إلى جانب الجهود التي بذلها الفريق الفرنسي أوداس واللجنة المكلفة دراسة حاجات الجيش. تعتبر دولة فرنسا من أهم الدول الداعمة للجيش اللبناني
بالسلاح والتدريب. فمنذ العام 1980 وحتى تاريخه لا يزال السلاح المضاد للدروع ميلان الفرنسي الصنع يستعمل في الجيش اللبناني بفعالية، ويعتبر سلاحاً أساسياً ضمن منظومة الأسلحة المضادة للدروع فيه. كما لا تزال وحدات عسكرية فرنسية متخصصة تساهم في تدريب عناصر الفوج على كيفية استخدام السلاح وتعهده وصيانته. تتوافر في الفوج مزاحف ميلان 1، بالإضافة إلى صواريخ ميلان وأجهزة فحص من الرعيلين الثاني والثالث، ونوعين مختلفين من مشبهات الرمي ومعدات التصفير، جميعها جاهزة وتعمل بصورة ممتازة، مع الإشارة إلى محدودية استعمال هذا السلاح في ظروف الرؤية السيئة وخصوصاً خلال الليل، بالإضافة إلى صعوبة اختراق قذائفها لبعض التدريعات الحديثة. بموجب الهبة السعودية نتسلم الآن عدداً من مزاحف وصواريخ الميلان حديثة الصنع، ومن شأنها تحقيق نقلة نوعية في أداء الجيش خلال مختلف الظروف القتالية. أترك الآن الكلمة للضباط التقنيين للتعريف عن خصائص ومميزات هذا السلاح، وشكرا. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Monsieur le commandant en chef des forces armées libanaises, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour notre régiment d'être le premier à recevoir cette première partie du don saoudien accordé à l'armée libanaise qui inclut entre autres des armes anti-blindées. L'on sait que toutes les armées du monde comptent essentiellement sur cette catégorie d'armes qui est extrêmement efficace pour détruire toutes sortes de blindage et de renforcement pendant les batailles. C'est une véritable réalisation que nous célébrons aujourd'hui. C'est là l'un des résultats de l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, de la volonté de la France, pays ami, et des orientations et instructions de son Excellence, le ministre de la Défense, M. Samir Mokbel, et le général Jean Kawaji, commandant en chef des forces armées libanaises, et cela aux côtés des efforts qui ont été fournis par l'équipe française Audace et le comité qui était en charge d'étudier les besoins de l'armée française. La France a toujours été l'un des pays qui ont le plus soutenu l'armée libanaise en termes d'armement et en termes de formation. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, les armes anti-blindées Milan, de fabrication française, sont et restent toujours utilisées par l'armée libanaise avec une grande efficacité. C'est une arme essentielle dans le cadre des armes anti-blindage que nous utilisons de même. Des unités françaises spécialisées continuent d'entraîner notre régiment à utiliser ces armements. Et dans notre régiment, il y a bien évidemment les bases Milan 1 ainsi que les missiles Milan, les équipements pour examiner le calibre, le tir, l'imagerie, etc. Et tous ces équipements sont en fonction, en action et travaillent de façon excellente. Je voudrais également profiter de cette occasion pour signaler que l'utilisation de ces armes est limitée en cas de mauvaise visibilité, en particulier la nuit, et signaler également la difficulté à percer un certain type de blindage moderne. Et en vertu ou dans le cadre de ce don saoudien, nous recevons aujourd'hui un certain nombre de bases et de missiles Milan modernes qui vont permettre à l'armée libanaise de faire un bond qualitatif en situation de combat. Et je vais laisser la parole aux officiers spécialisés pour présenter les caractéristiques techniques de ces armes.